آج 7 रबीउल अव्वल पहले जुम्मा के दिन जो शख्स मगरिब से पहले ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ले तो नसीब और तकदीर बदल जाएगी। बस आज का ये मुबारक जुम्मा जाया ना होने दे, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक ही दिन तकदीर का रुख बदलने के लिए काफी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 रबीउल अव्वल पहला जुम्मा का नूरानी दिन आ चुका है। ये कोई आम दिन नहीं बल्कि वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें जमीन पर बसने वाले खुश नसीब बंदों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रबीउल अव्वल वो अजीम महीना है जिसमें रहमतें जोश मारती हैं, मगफिरत के दरवाजे वसी हो जाते हैं और दिलों की दुनिया बदलने लगती है। और जुम्मा वो दिन है जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों का सरदार फरमाया। यही वो दिन है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जमीन पर उतारे गए और इसी दिन कयामत बर्पा होगी। इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा अगर सच्चे दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। फरिश्ते भी इस दिन की हैबत से लरजते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए। ये दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, गुस्ल, मिसवाक और दरूद शरीफ की कसरत का दिन है, सूरह कहफ की तिलावत का दिन है, दुआ की कबूलियत का दिन है। और जब ये सब बरकतें माह रबीउल अव्वल की नूरानियत के साथ जमा हो जाएं तो समझ लें कि कबूलियत की बहार अपने उरूज पर है। आज 7 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन अगर कोई बंदा टूटे दिल के साथ आंखों में आंसू लेकर सच्ची तौबा और कामिल यकीन के साथ अल्लाह को पुकार ले तो रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाती है। कितने लोग हैं जो महीनों से परेशान हैं, किसी की शादी का मसला रुका हुआ है, किसी के घर में बेसकूनी है, कोई औलाद के लिए तड़प रहा है, कोई बीमारी से निडाल है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई नौकरी के लिए दर बदर फिर रहा है, कोई मुकदमे में उलझा हुआ है। लेकिन याद रखिए, जब बंदा सब दरवाजों से मायूस होकर अल्लाह के दर पर आता है तो वो दर कभी बंद नहीं होता। रबीउल अव्वल का महीना दिलों की सफाई का महीना है। ये वो वक्त है जब हमें अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना है ताकि रबीउल अव्वल की बरकतों को समेट सके। जितना जिक्र करेंगे उतना सुकून मिलेगा, जितना दरूद पढ़ेंगे उतनी रहमतें नाजिल होंगी, जितना इस्तगफार करेंगे उतनी खताएं मिटती जाएंगी। अल्लाह का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे पानी मछली के लिए। जब दिल में अल्लाह का नाम उतर जाता है तो अंधेरे छट जाते हैं, चेहरे पर नूर आ जाता है, घरों में बरकत उतरती है, रिज्क में कुशादगी आती है और नामुमकिन रास्ते भी खुलने लगते हैं। आज का ये दिन हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि गफलत से जागो, अपने रब की तरफ लौटो, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, क्योंकि कौन जानता है अगला रबीउल अव्वल नसीब हो या ना हो, अगला जुम्मा देखना नसीब हो या ना हो। ये दिन अगर हाथ से निकल गया तो शायद पूरा साल हसरत रह जाए। इसलिए आज के दिन को मामूली मत समझें, चंद मिनट निकालें, तन्हाई में बैठें, 2 रकत नफल अदा करें, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तगफार करें और दिल की गहराइयों से दुआ मांगे। यकीन रखें कि रब्बे करीम अपने बंदे की आह को भी सुनता है, आंसू को भी गिनता है और टूटे दिल की सदा को भी रद्द नहीं करता। ये 7 रबीउल अव्वल जुम्मा का दिन आपकी तकदीर बदलने का सबब बन सकता है। ये दिन आपके अंधेरों में रोशनी भर सकता है। ये घड़ी आपके बरसों के रुके हुए काम बना सकती है। बस शर्त एक है कि दिल सच्चा हो, नीयत पाक हो और यकीन कामिल हो। आज अपने रब से ऐसा ताल्लुक जोड़ ले कि ये महीना आपके लिए रहमतों, मगफिरतों और कामयाबियों का पैगाम लेकर आए। और याद रखें, जो बंदा रबीउल अव्वल में अल्लाह से जुड़ जाता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो आइए इस बाबरकत महीने और इस अजीम जुम्मा की कदर करें, अपने दिलों को जिंदा करें, अपने घरों को जिक्र से आबाद करें और अपने नसीबों को दुआ से जगा दें। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सच्चा आंसू और एक कबूल होने वाली दुआ ही काफी होती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, ओमान से हो, जापान से हो, मस्कत से हो या दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, जैसे ही आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 7 तारीख और मुबारक जुम्मा का दिन आ जाए तो याद रखें ये दिन आपके लिए खास पैगाम लेकर आता है। इस दिन का ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़े। आज आपने ये वजीफा जरूर पढ़ना है, चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे जोहर के बाद, चाहे असर, मगरिब या इशा के बाद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इसके लिए न वक्त की कोई सख्त पाबंदी है, न जगह की कोई कैद। आप दुकान पर हैं तो वही पढ़ ले, दफ्तर में हैं तो वही पढ़ ले, कारोबार में मसरूफ हैं तो चंद मिनट निकाल ले, सफर में हैं तो रास्ते में पढ़ ले। मगर आज के दिन इस अमल को नजरअंदाज ना करें, वक्त की नजाकत को समझें, क्योंकि बाज दिन आम दिन नहीं होते, वो तकदीर बदलने के लिए आते हैं। आइए नाजरीन उस बाबरकत अमल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे रूह परवर वज़ाइफ और अमाल आप तक रोजाना पहुंचते रहे। अब अमल यह है कि आज 7 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन इन कबूलियत की घड़ियों के अंदर जब भी मौका मिले, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते भी सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े।
दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ये सबसे अफजल है, क्योंकि इसकी बरकत और फजीलत सबसे ज़्यादा बयान की गई है। दरूद पाक पूरे अदब, मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स आप पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। और जब दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाता है तो परेशानियां दूर होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और रास्ते आसान हो जाते हैं। इसलिए 3 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़े और 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर अमल की रूह नीयत में छुपी होती है। इंसान जब किसी सफ़र पर निकलता है तो उसे मालूम होता है कि उसे किस मंजिल तक पहुंचना है। इसी तरह आज आप भी अपने दिल की मंजिल मुतय्यन कर लें। आंखें बंद करें, दिल को यकसू करें और अपने मकसद को वाज़ेह तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश करें, क्योंकि जब बंदा सच्ची नीयत के साथ मांगता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं और अल्लाह की गैबी मदद उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। आज जिसको जो चाहिए मांग ले, जितना चाहिए मांग ले। आज आप किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैला रहे, बल्कि रब्बे कायनात के दर पर झुक रहे हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर चाहते हैं तो दिल में नीयत कर लें कि या अल्लाह मुझे अपना घर अता फरमा। अगर आप लाखों करोड़ों के कर्ज में दबे हुए हैं और कर्ज ख्वाह आपको परेशान कर रहे हैं तो नीयत करें कि या अल्लाह मेरा सारा कर्ज उतार दे। अगर मनपसंद नौकरी चाहिए तो उसकी नीयत करें। अगर मनपसंद शादी की ख्वाहिश है तो वो मांग लें। अगर औलाद नाफरमान है तो उसकी इस्लाह की नीयत करें। अगर शोहर या बीवी के रवैये से दिल टूटा हुआ है तो घर के सुकून की नीयत करें। अलगरज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी दुख दिल में छुपा है, उसे साफ अल्फाज में अपने रब के सामने रख दे। फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज करें, क्योंकि तावुज़ पढ़ने से शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं और बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम खैर, बरकत और हिफाजत में आ जाता है। जब आप नियत कर ले और तावुज़ और तस्मिया पढ़ ले तो फिर अपने दिल को इस तरह यकसू करें कि जैसे आपका दुनिया से ताल्लुक टूट गया हो। यूं तसव्वुर करें जैसे आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब अदब से बैठे हैं और वहां से रहमतों की हवाएं आपको छू रही हैं। इस कैफियत में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। इस दौरान ना आप किसी से बात करें और ना कोई आपसे बात करे। दिल, जुबान और तवज्जो तीनों को एक नुक्ते पर जमा करके वजीफा शुरू करें, ताकि हर लफ्ज़ सीधा अर्श तक पहुंचे और आपकी दुआ कबूलियत का लिबास पहन ले। अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अजीम वजीफा है। वो नाम जिनके बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन इनमें सबसे अफजल नाम कौन सा है? सबसे ताकतवर नाम कौन सा है? वो कौन सा इसम है जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती? रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल पर सकूत फरमाया और सहाबा इकराम ने गौर व फिक्र किया, तहकीक की मुख्तलिफ अस्माए मुबारका का जिक्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने पाया कि या हय्यु या क़य्यूम ऐसा बाबरकत और अजीम जिक्र है कि जिसे पढ़ते हुए दिल जिंदा हो जाता है, तकदीर बदलने लगती है और हाजतें पूरी होने का रास्ता खुल जाता है। या हय्यु यानी ए हमेशा जिंदा रहने वाले, या क़य्यूम यानी ए सबको थामने वाले, सबको कायम रखने वाले। ये 2 ऐसे सिफाती नाम हैं जो अल्लाह ताला की कामिल कुदरत, कामिल हयात और कामिल इख्तियार की गवाही देते हैं। इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये इसम मुबारक भी हैं और अहले इल्म के नज़दीक इसमें आज़म में भी शुमार किए गए हैं। ये वो कलिमात हैं जो अर्श इलाही को जुम्बश देते हैं। ये वो सदा है जो बंदे के दिल से निकले तो सीधी आसमानों को चीरती हुई रब के हुजूर पहुंचती है। आज का दिन भी बाबरकत, महीना भी नूरानी और घड़ियां भी कबूलियत वाली हैं। ऐसे वक्त में या हय्यु या क़य्यूम का वजीफा पढ़ना खजाने की कुंजी हाथ में लेने की मुतरादिफ है। आपने इसे ना जल्दी में पढ़ना है ना गफलत में, बल्कि पूरे यकीन, तवज्जो और आजिज़ी के साथ पढ़ना है। तरीका ये है, या हय्यु या क़य्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखें, ये महज अल्फाज नहीं, ये रब को राजी करने का जरिया है।
اللہ والے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے تھے، پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ لیکن اللہ کے بندو، پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در پر عاجزی سے جھکو، پہلے اس کے اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی عطا ہوگا۔ اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور ہر بار یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ یہی وہ حاضری ہے جو قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو گویا آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی ابتدا کر چکے ہوتے ہیں، اس کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے اس کی رحمت کو متوجہ کر چکے ہوتے ہیں، دل کی صدا عرش تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور اب قبولیت کی فضا بننے لگتی ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت بنایا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں، یہ رحمت، شفا، برکت اور قبولیت کا خزانہ ہے۔ خاص طور پر رزق، دولت، سکون اور بند نصیب کھولنے کے حوالے سے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے رو رہا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی بے سکونی سے اور کوئی ناکامیوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی درد ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، تو آج اس سورہ مبارکہ کو اپنے رب کے حضور محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھو، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکار کر دیکھو، وہ رب ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتا، وہ رب تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم ہی اپنی غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ اسے پڑھ لے، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھولنا شروع فرما دیتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کی قسمت میں لکھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے اس مبارک سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس احساس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا تھا کہ شاید اب کبھی پوری نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ رب کریم کے ایک عظیم صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام جسے جس نے یقین، توجہ اور اخلاص سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت، کشادگی اور آسانی عطا فرمائی۔ آپ نے اب صرف ایک نام پڑھنا ہے اور وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو جس کا مطلب ہے اے کشادگی عطا کرنے والے، اے رزق، رحمت اور مواقع کو پھیلانے والے رب۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تنگی کو فراخی میں بدل دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا کر راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بندشیں ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، رزق میں تنگی ہے، دل پر بوجھ ہے، مسائل پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو یا باسطو پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھے کہ جس رب کے قبضے میں سب کچھ ہے وہی آپ کے حالات کو پھیلا کر آسانی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایسا اسم ہے کہ جو مصیبتیں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، جنہیں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں مگر رب جانتا ہے، وہ بھی اس کے حکم سے ٹل جاتی ہیں۔ آپ نے اسے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب یہی رہے گی، پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، اور آخر میں تیسرے نمبر پر 11 بار یا باسطو۔ اور جیسے ہی یہ مکمل ہو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے، وہی درود جو ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام سچی توبہ ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر دل کی گہرائی سے معافی مانگے۔ بعض اوقات طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی رکاوٹ سے اثر نہیں دکھاتے، اس لیے جب تک دل ہلکا نہ ہو جائے، جب تک آنکھ نم نہ ہو جائے، جب تک سکون محسوس نہ ہو، رب سے توبہ کرتے رہیں، اور جب دل گواہی دے کہ توبہ قبول ہو گئی تو پھر ضد کر کے مانگے، روتے ہوئے مانگے، سجدے میں گر کر مانگے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 7 ربیع الاول اس بابرکت جمعہ کے دن یہ تینوں اعمال ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھ لیے جائیں تو گھر کی بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، مقاصد میں کامیابی مل جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے انہی قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والے رب، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والے رب، جتنے بھی سننے والے ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ان کی قرض اتار دے، ان کی بیماریاں دور فرما، انہیں کامل صحت عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون، برکت اور محبت نازل فرما، دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات پر رحم فرما۔ اس مبارک مہینے اور اس بابرکت جمعہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔